السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من البودكاست ديال ستوديو كود 30، الموعد الشهري اللي كيجيو فيه لي كرياتور دو كونتوني المغاربه باش يعاودونا على الطريق ديالهم كيفاش دوزوها، الصعوبات اللي تجاوزوها وكيفاش وصلوا حتى جاو عندنا اليوم هنايا باش يعاودونا هذا الشيء هذا كامل. معنا اليوم زينه اغناو ماني كنت قيت الحمد لله يمكن هنا الحال صافي بليزير اما بابا كلشي بخير الحمد لله ما كاين ارسل صافي tu m'as surpris تتبلونطيتي صدمتيني بس انا كيشالوغ اللي درتي مرحبا زينه صافي بليزير تو ريسوفوار. ميرسي وناس. الوغ قبل ما نبداو قلتي لي كيفاش غتبريزونتيني، قلت لك انفلونسوز، قلتي لي ما كنحملش هذه الكلمه هذه. أنا بعدا je dirais pas bonjour, hello, I'm an influencer. Je ne dis pas ça. Je dis je fais de la création de contenu. Je dis souvent je suis youtubeuse parce que بديت بيوتيوب, quoique ça fait longtemps que j'ai pas fait du 2 ans. Ah ouais, ça fait 2 ans ta dernière vidéo. Ça fait longtemps. Mais YouTube ça reste toujours ma maison de cœur. Mais voilà. قلتي لي كيفاش وصلت لهنا؟ كيفاش نقدموك بعدا؟ مازال ما عرفتش انا حتى الان. Honestly, I don't know, créatrice de contenu. D'accord, autour de quoi? Bah, autour de lifestyle, travel, un peu de tout, voilà, un peu de tout. Quand بديت في 2014. Donc à cette époque-là, il y avait, tu te rappelles l'époque les youtubeurs français كان Squeezie, Norman. Donc on كانوا كيديروا l'humour et il y avait les youtubeuses, elles faisaient de la beauté. Donc c'était ça ou ça. Et du coup, j'avais commencé avec la beauté ولكن درت ليها ma touche d'humour, voilà. Et on va dire qu'est-ce que je fais, parce que tu m'as dit ce que je fais. Ben je partage ma vie en fait maintenant. Tu vois, je partage les choses que je fais. Je suis un être humain qui partage sa vie sur les réseaux sociaux. Et tu gagnes ta vie avec ça? Oui. C'est formidable. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer la chose en disant qu'il y a une personnalité très forte, une personnalité. Tu as toujours eu envie d'être connu. J'ai toujours eu avec l'amour du public, j'ai toujours voulu avoir ça, partager, ça a toujours été quelque chose que j'aime faire, avec le partage avec un public. Après, honnêtement, je n'ai jamais eu comme objectif I want people to follow me, je veux ça, je veux fame. Ça n'a jamais été un but, ça n'a jamais été un objectif en soi. Ça a toujours été ندير شي حاجه كتعجبني انا فرحانه بها et غتبان, ça va se transmettre, voilà. الاصل انت فراوت وي زيدا في كازا, وي قريتي داكشي بعد خليك ماركتينغ اند سيلز, فوالا ماركتينغ, ومن بعد مشيتي خدمتي ومن بعد هذا, ولكن الحياه غادي تحقق لك واحد الحلم, هي انك غتمشي للهند. Oui, en fait, زوينه هاد l'émission. يلا بدينا زوينه هاد l'émission. Ne te prononce pas encore, on en reparlera à la fin. I really like it. I really like this vibe. يلا سير. Alors oui, كيفاش توصلتي للهند؟ كيفاش توصلت للهند؟ En fait, فاش كنت صغيرة 11 ans, 12 ans. مشيت en tant que touriste avec mes parents, كنا درنا un voyage organisé. J'étais quelqu'un d'hyperactif, je suis toujours un petit peu, mais كنت un enfant qui يتحرك بزاف. Je sais pas pourquoi que فاش مشيت للهند alors que j'avais 11 ans, بحالا j'étais juste admirative, غير كنشوف وكان كلشي كيجيني بحال كان عرفت هذوك البلايص, comme si pas comme si n'existait pas. elle est passée à côté de moi. Pardon. non mais voilà, c'est comme si voilà, I felt home. Bref, comment je suis repartie en tant qu'adulte? كنت خدامة normal في خدمتي marketing et جاتني d'un coup j'ai démissionné et كنت بغيت نمشي لشي بلاصة out of place. كنت بغيت vraiment, قلت ما عرفتش, جاتني بحال جيتي بوسي بوحدي هكاك باك, جيت قلت اوكي غنمشي للهند. ما عندك لا بلان لا والو, قررتي تمشي للهند؟ لا control freak. Donc le plan اللي درت c'est que مشيت, j'ai trouvé un job, j'ai travaillé là-bas, RP bref. اسمح لي, الهند فيها مليار ديال الناس, زعما قول لي شنو علاش غيختاروا مغربيه باش تخدم معاهم؟ شنو اللي
عجبهم فيك I'm وتقول لي a very unique person. d'accord mais ça ils le savaient pas encore tu Ah vois. bah, non, they know I'm a very Ok. unique person. Non, mais j'ai passé un entretien. Après, ça fait, je me suis dit, allez, let's go. غنمشي لديلي. مشيت لديلي. Oh my God, it was amazing. Huh? It was really, really amazing. I really كنت enjoyed it. كنساين القضيه ديال لي زاكسون علموني الناس I really like it. I really enjoy doing the Indian accent. Hein. رجعت من الهند. Quand je suis revenue, je ne voulais pas نعود ندخل لune société ونخدم en tant que salarié ونسمع urgent. Je savais que je ne voulais pas ça. Bref, بقيت كنتفرج بزاف في les vidéos YouTube. Je passais mes journées à faire ça. Je regardais plein de vidéos YouTube. 2014 c'était l'explosion et là داك الشيء Je regardais plein de vidéos YouTube, Norman et tout ça, des youtubeuses américaines et tout ça. Et je passais par une période pas facile. Un peu difficile, tu vois, بحال كيجيك واحد l'éveil, بحال كتصرفق, بحال oh hello, oh c'est la vie, salut. Et du coup Rizlan, ma sœur, elle m'a dit علاش تنتيا ما ديريش une vidéo YouTube غير هكاك comme ça pour باش تلهي راسك parce que ma tête elle voulait pas se taire, tu vois, j'étais trop dans le mental. Du coup, j'ai fait cette vidéo. Mon but, c'était نلهي راسي. Donc, درت المونتاج كان قاد داكشي طق بلاتي درت المونتاج غير اجي ندير فيديو بالمونتاج بتخربق فين تعلمتي هذا الشيء تعلمت في يوتيوب كل شيء يوتيوب. How to Oh my God. How to edit a video. How to edit a video. How to use this, how to use that. Ça fait, j'ai fait ça. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que voilà, comme la première vidéo, كان عندها واحد le répondant. شنو كان فيها هاد لا فيديو Make up video, but with humor. OK. Toujours l'humour. À ce jour, à chaque fois que je fais quelque chose, que ce soit, par exemple, غنبين الحوايج, غندير des hauls, خصني ندير une mise en scène. Tu te trouves drôle? Plus ou moins, oui. Bah quoi Bah tant mieux, heureusement. C'était pas une question piège. Écoute, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Okay. On me dit, bref. Okay. Et du coup, non, mais c'est vrai que Damon, il faut que je mette une mise en scène. Parce que dans mes vidéos, si tu rentres sur mes vidéos, tu verras, surtout l'oulin, qu'il y a une mise en scène. كنت درت Indian make-up. Alors on dirait que c'était un clip indien. Sari ou décor وهذا. الماتيريال جايبها معك. Oui, mais أنا خصني la mise en scène. خصني هذيك la mise en scène. Et en fait, le sujet en soi, accessoire. Voilà, c'est la mise en scène, c'est voilà, the acting part. I really love it. Et ce qui était marrant, c'est que à partir de la deuxième vidéo, YouTube Londres et Dublin m'ont contacté. La deuxième vidéo, c'est de la folie. Deuxième vidéo, parce que je sais pas, je mettais beaucoup de cœur dessus. Tu avais fait beaucoup de vues? Pas énormément, mais هما كانوا بحال كيقلبوا على la qualité. عرفتي باقا عاقله على النهار يونس. بغاوك تولي ambassadrice. بغاوني نولي امباسادريس يوتيوب ماروك effectivement. حماق وحق الله وماشي بوحدي y avait deux autres confrères. كاين صدراتي وكاين زينب زيبيوتي. صدراتي qui était déjà beaucoup plus connue que toi à l'époque. زينب اللي كانت عندها واحد l'exposition médiatique من خلال la radio. On a été tous les trois YouTube ambassadeurs Morocco. C'est quoi YouTube ambassadeur au juste? C'est on faisait des conférences. Les filles plusieurs youtubeurs qui jouent des youtubeurs des jeunes que tu voilà voilà les bda ou les peut-être ما عارفش كيفاش يستعمل يوتيوب كيفاش غيدير les keywords كيفاش غيدير thumbnails كيفاش غيدير هذا et on a eu une formation. On est parti à Google Paris, YouTube Space Paris, داونا زعما en formation et tout ça et voilà, on a animé des conférences pendant une année. Et Takofina, ils ne venaient même pas. L'équipe quand j'étais في الأول, après Takofina, ils réservaient une salle de conférence and then yalla go, just do it. Et c'était super, franchement, une très 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 belle expérience. Et ça الآن ça m'a permis أن نعرف بزاف ديال les youtubeurs. Donc من غير ولا خلاف بزاف ديال الناس اللي بداوا واللي تكرفسوا واللي حاربوا باش الاول يتعرفوا في يوتيوب, انتيا من الاول tu as pu gagner ta vie grâce à YouTube. لا ماشي من الأول. Non. Non. Ça te rapportait pas d'argent? Non, absolument pas. Ah bon? Absolument pas. OK. Too bad. Hein? Non, je me dis ta mère doit se dire et où علاش هادشي هذا كامل. مزيان, c'est une très bonne question parce que في الأول les parents ديالي كانوا كيقولوا لي خلصنا عليك من الدراسه وشحال خدمتي وهذا وشنو دابا اش كديري الماكياج ان فاس دون كاميرا زعما اش كتربحي من هذا الشيء. مي انا الصراحه نقول لك واحد الحاجه يونس, الداخل ديالي كنت دائما تايقه في راسي.
j'y ai cru, j'y crois toujours, j'y crois toujours. Et je voulais pas céder. واحد المدة c'est vrai, مشيت خدمت في une entreprise parce que je me suis dit c'est vrai, I gotta live. Hello. Et du coup مشيت خدمت. هذيك اللي مشيت خدمت فيها في هذيك لا période لقيت راسي j'étais sûre que c'est pas ce que je voulais faire et je me suis dit Allah vas-y كسيري اعطي الجهد اللي هي فاش عطيت الجهد et c'était 2016-2017 que les marques ont commencé à faire confiance les YouTube. Donc ça a pris 2 ans. الطريق ديالك نتيا ما بين البدايه 2 ans 3 ans. 3 ans. فهاد 2 ans 3 ans. 3 ans. Hein. Alors استفدتي من واحد لي فورماسيون ديال اليوتيوب كما قلتي علموك انت باش تولي براسك فورماتريس لدوطخ يوتيوبر ولكن انت في الطريقه باش كتصيبي الكونتوني ديالك كيفاش تعلمتي شي حوايج كيفاش زدتي شي حوايج كيفاش قلتي هادشي خدام هادشي ما خدامش كيفاش قلتي في راسك هادشي اللي بغيت نهضر عليه واش غنبقى في الميك اب واش غندير الحوايج واش غندير دي تشالنج كيفاش هاد لا بيريود هادي عشتيها في ليفولوسيون في الكونتوني ديالك c'est une période اللي باقي لحد الان كنعيشوها باسكو يفو توجور ايفولوي هي في الاول انا بديت بلي فيديو جوست ان انجلي باسكو كيف قلت لك هذوك لي فيديو في الاول je les faisais pour moi et aussi je les faisais pour mes amis اللي كانوا عندي en Inde donc كنت بديت en anglais et في الاول كلشي بدا واقيلا بالانجلي ولا بالفرنسي ما كاينش شي اللي بدا بالدارجه عند البنات et après كنت فواحد لا بيريود هذيك سي فري هذيك 3 سنين جيتي فواحد لا بيريود باش من اللغه غنهضر c'était ça en fait. سي اون فري كيستيون راه حتى دابا لحد الان بزاف ديال الناس اللي بغاو يبداو الطريق ديالهم في الكونتوني ما تيعرفوش شنو اللغه كاين بزاف اللي كيهضروا بالدارجه اللي هي اللي لا بلو ناتوريل ولا بلو ايفيدونت وكاين اللي تيقول لا ما بغيتش ندير الدارجه بغيت ندير حاجه اخرى وكاين اللي تيبدا بالانجلي وكاين كيفاش انت جاوبتي على هذا السؤال je te le cache pas بقيت كندير دي تيست درت فيديو en anglais درت فيديو en français درت فيديو اون انجلي مترجمه فيها ترجمه درت فيديو بالعربيه درت فيديو مخلط ابري جو سوي دي كنهضر كلشي ابري جو لور دي ايكوتي جانفونت اون لونغ سا سابيل لو زينيش فيها 3 ديال اللغات سالينا في 3 اللغات واحد لاكسون شويه ديال الشلحه فوالا قلت لهم سالينا صافي في هاد العامين و 3 سنين اللي قلتي كتجربي فيها اللغات كتجربي فيها لي كونتوني ديجا واخا يمكن ما كنتيش كتدخلي الفلوس ديك الوقت ولكن بالنسبه للساحه ديال اليوتيوب في المغرب راك جيتي وليتي زينه لامباسادريس يوتيوب سي فري بالنسبه لو ريست ديال لا سين يوتيوب كيفاش كان اونتر كيمي اللقاء ديالك معاهم جو بار دي يوتيوبر كيفاش تطورات العلاقات ديالك معاهم كيفاش لقيتي بلاصتك في هاد الناس هادو honnêtement moi j'ai jamais fait de collaboration ensemble avec une youtubeuse si avec un youtubeur non avec une youtubeuse jordanienne ou je sais pas oui effectivement Fly with Haifa effectivement bah c'était on s'est rencontrés via YouTube justement YouTube اللي قدمنا bah tiens c'est une bonne question parce que d'être un clip pour les femmes justement pour bah les femmes du monde arabe en particulier les femmes du monde arabe effectivement et YouTube elle a consulté YouTube pour leur dire conseillez-moi une youtubeuse chaque pays de monde arabe les Britas تكون معايا في البروجي et justement YouTube m'a conseillé moi donc voilà et درت معها le clip et c'est vraiment une bonne amie hein maintenant on avait fait le سميتو هذاك Don't rush شي حاجه تشالنج voilà درنا داك Don't rush challenge في الكونفينمون où il y avait tous les pays du monde arabe انا j'avais représenté le Maroc في le challenge ouais bah oui Haifa tiens c'est oui mais donc tu trouves pas ça curieux que من 2014 و 2015 ما درتي حتى شي كولابوراسيون مع مغربيه من غير هاد هيفا وي كنت درت واحد لا فيديو مع امين الرادي اي ان فيت ما كنتش متوقعه لو روتور ديال هذيك لا فيديو لي كومونتير je partais je lisais les commentaires sur Facebook Instagram YouTube et avec que des commentaires positifs et on disait OK c'est une actrice il faut qu'elle fasse l'acting et moi j'étais là OK this is the sign bon public je sais que vous m'avez attendu j'arrive au cinéma. This is the sign. Mais je me suis éclatée fait que la vidéo franchement elle était toute spontanée. On avait juste des lignes directives et puis voilà, Galia, vas-y fais-le. Alors ta vie est justement devenue celle d'une créatrice de contenu digital واحد الساعه لي رونكونتر والتقدم ديالك في هذا المجال هذا غيجعلك انك توصلي لا راديو توصلي للتلفازه توصلي تولي انيماتريس ouais effectivement
How cool is that? Very much cool, very very much cool. Ben écoute, oui, جا واحد النهار عيطوا عليا deux radios en fait. Il y avait deux radios qui m'avaient appelé, j'ai choisi une radio. Ils m'ont dit on veut que tu sois chroniqueuse, tu fais partie d'une émission. Voilà, c'était Radio 2M et j'avais fait la matinale. Franchement, très belle expérience. J'ai toujours voulu faire de la radio. Donc voilà, quand on m'a dit ça, j'aurais dit écoutez, Anna, ça fait partie des choses les زعما بغيت ندير كتعجبني la radio, l'animation. Donc voilà, je l'ai fait. Et puis, les choses se sont enchaînées petit à petit. من بعد درت web reporter في les festivals. Donc, festival du film de Marrakech. Après, festival de l'Afrique du Rire. Après, il y a des marques qui ont commencé à m'appeler pour باش ندير maître de cérémonie, ديال des événements. Des ambassades aussi, j'animais leurs événements. Et puis voilà, here we are now. ملي تنوصل لهذا المستوى هذا واش كتدور عند ماما كتقول لها صافي دابا واش شتي non صراحه باسكو هما صافي فاش هما شافوا لي مارك بداو يكونتاكتو داكشي صافي سافي هذاك لو مومون هو فاش ارتاحوا ديك هي البروميير شيك ان جينيرال سا ديبلوك صافي سي سا اكزاكتومون صافي فرحوا قالوا صافي elle se débrouille toute seule on peut lui faire confiance صافي بعدا راه هادشي راه مي ملي وصلتي لانيماسيون هكا بالطريقه هذه واش tu t'es pas dit c'est ça ma nouvelle route est-ce que ou le bon nouveau chemin est-ce que je vais pas faire être professionnellement engagé là-dedans est-ce que شنو خليتيها comme opportunité ولا قلتي صافي نحبس هادشي ديال اليوتيوب باش ندير شي حاجه plus sérieuse entre guillemets لا tu sais bizarrement كنحبس لي فيديو يوتيوب ولكن dans ma tête ما حابساش يوتيوب dans my tête I ghosted YouTube I didn't break up with YouTube I was just like ghosted it non mais là, vraiment non. J'ai jamais eu l'idée de dire je vais arrêter les réseaux, là je vais arrêter Ada parce que j'ai beaucoup de gratitude pour une Neslim Tibrini Mloul et c'est vraiment grâce à ces personnes-là, d'autres personnes شافوا شي حاجة peut-être فيا. Non, pas du tout. حيت كاينين بزاف اللي كيستعملوا يوتيوب ولا d'autres plateformes بحال هكا comme tremplin اللي غتسمح لهم انهم يوصلوا الاحترافيه انتر كيمي وديك الساعه ما كيبقاوش اسومي ويا اما كيوليو ممثلين ولا كيوليو انيماتور تيلي ولا جو سي با وصافي بالنسبه لهم راه وصلوا داكشي سي لور باسي لا mais tu sais en fait les زوين في يوتيوب ولا هذا c'est que tu peux toujours créer ça t'appartient انت mais tu dépends de personne فهمتي donc non صراحه oui ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ولكن ما عمرها ما دازت لي في بالي راه je vais plus بالعكس je reviens d'ailleurs sur YouTube tiens c'est ce que j'allais te dire that's my comeback دزتي من يوتيوب دابا انستغرام principalement ياك اولا علاش ثانيا كيفاش وثالثا دابا قلتي لي يوتيوب راجع له شنو فسر لي كومون سا سباس باسكو هذا الكوتي استراتيجي سي ليون اون تا هو كي انتريسينا وكي انتريسي الناس اللي كيسمعونا il y a pas vraiment une stratégie en fait en fait c'est juste que Instagram كان خدا واحد l'ampleur وبحال c'était le réseau il fallait communiquer فيه et voilà بحال مشيت مع الموجه كلشي مشى مع الموجه et un certain moment كيف قلت لك quand tu n'as pas une équipe qui t'aide parce que tu كتحط تريبي كتصور راسك عندك l'idée de la vidéo des fois même tu as un scénario après tu montes après كتحطها بحال tu fais ta propre pub donc et après tu vas aux événements après tu fais des stories tu fais des photos tu fais donc c'est vraiment beaucoup de choses à un certain moment ما قدرتش نكمل في يوتيوب c'est pour ça que ça fait Instagram بحال il avait dit que l'ampleur je suis partie مع الموجه mais كيف قلت لك بحال يوتيوب كيبقى دائما داك مون بتي enfant اللي خليت donc et بحال كبرت في يوتيوب c'est-à-dire déjà moi je parle beaucoup donc voilà déjà moi je parle beaucoup et quand j'explique des choses je les explique avec des détails فاش كنكونوا في des trucs de produits ou whatever et du coup des fois je me retrouve à faire des stories كنلقى راسي كون درت فيديو يوتيوب donc c'est pour ça que je reviens في يوتيوب pour avoir بحال هذيك la stabilité. J'ai lu l'interview d'Yelk, je crois que c'est un magazine, je trouvais sur Internet, et ils disent pourquoi on l'aime. Pourquoi on aime Zeyna. Sa spontanéité, son naturel, ses bons plans make-up. On aime découvrir une autre facette des influenceuses marocaines et on adore suivre son évolution perso. Zeyna, c'est un peu la bonne copine 2.0 qui nous rappelle l'importance de croire en ses rêves. C'est ça en fait, c'est que, comme les Américains disent The Girl Next Door, c'est la bonne copine.
ديال هاد البنات اللي كاينين في الانترنت اللي كيتبعوا في الانترنت. C'est ça. C'est sympa, je trouve ça beau comme. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le mec. Mais en tout cas, merci. C'est ce que j'ai retenu de cette interview. Mais c'est ça, c'est justement quand on a le contenu حقيقي, contenu sincère, contenu vrai, ça vient de là, ça veut dire qu'on peut te considérer comme sa copine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai pas de meilleure amie, mais j'ai l'impression que t'es ma sœur, ou là que t'es ma meilleure amie. Et il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qu'il y a des messages privés qui me racontent des histoires d'Yalo, et j'y réponds, voilà, tout simplement. Et je connais des histoires personnelles de beaucoup de mes followers et je trouve ça génial parce que on crée des connexions et en fait c'est pour ça à la base que tout ça a commencé, c'est pour le partage et la connexion avec les gens. C'est génial en fait. Lyouma, on peut dire que plusieurs années après 2014, Lyouma, ça fait quoi, 7 ans que tu es dans le métier. Je sais que tu ne vis pas de ça à 100%. Tu fais aussi d'autres choses avec des agences, etc., du conseil, ce genre de choses. Ah, tu know. I do. C'est vrai. C'est vrai, hein. Tu m'as surprise. ولكن هذه هي ليفولوشن ناتوريل. هادشي اللي بغيت نقول، هذه هي ليفولوشن ناتوريل ديال تا بوزيسيون، انك كتعرفي لي ميتي دانفلونس وكتعرفي لي انفلونسور وكتعرفي الخدمه ديال لي اجونس دو كوم، ودونك كتطوري منها ان سيرفيس دو كونساي. Oui, il m'est arrivé de faire du conseil pour des agences parce que déjà, عندي كيف قلت لك la base ديال le marketing, ça c'était mes études وخدمت في هذا الشيء. Et aussi عندي l'expérience ديال هذا le domaine هذا ديال l'influence. Donc je combine les deux et puis voilà, il y a quelques agences qui me contactent pour le conseil et je fais ça, mais normalement personne ne le sait, voilà. On n'a pas parlé d'argent. C'est pas la peine. Ouais. علاش لا؟ علاش لا؟ Vas-y, essaye. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Alhamdoulilah, oui. Alhamdoulilah, جواب زوين، ولكن واش زعما est-ce que c'est l'ambition que tu avais, c'est de gagner cet amount ولا بغيتي كثر ولا كثر من اللي كنتي كتصوري ولا شنو؟ À quoi ressemble ta vie aujourd'hui? En fait, c'est pas ça, ça dépend des projets que tu as. Peut-être tu peux travailler sur un projet, tu vas bien gagner avec. Et après الفلوس راه ماشي عيب، يمكن نهضروا ترونكيل زعما ماشي حنا كنهضروا. ما عجبتكش لا غير كديري لي داكشي ديال ولكن شي حاجه ولكن ايوا راه قلنا لك راه بريفي. D'accord. En fait, ça dépend, en fait, vraiment. Des fois, tu peux avoir un projet, غتخدم فيه مزيان. Après, est-ce que toi, ça te suffit مزيان? Ou là, vraiment, غتبقى تجري غير على طق 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 طق. Mais comme je t'ai dit, si c'est quelque chose qui te correspond pas, si tu fais ça juste pour gagner de l'argent, راه غادي تربح الفلوس. Ah, d'accord. Parce que il y a beaucoup de projets. Donc l'argent facile, Kane. Oui, ولكن est-ce que ça te rend crédible? Est-ce que ça te rend crédible? Ouais, si tu gagnes de l'argent, c'est que tu es crédible au moins vis-à-vis des marques qui te donnent cet argent. Là. Est-ce que ça te rend crédible auprès de ta communauté de faire tout le temps de la pub pour ça et ça et ça et ça? هذا سؤال. Est-ce que ça te rend crédible? Non. نعطيك la réponse. Non. It's a no. بيناتكم. Non. Mais en fait, voilà, aujourd'hui tu parles de ça, demain tu parles du concurrent. En fait, c'est pas ça. En vrai créateur de contenu, c'est pas ça. Donc, est-ce que d'abord quelques années plus tard, قلتي كتعرفوا كاملين اللي بداو في 2014 و2015، اليوم الناس اللي يلاه كيبداو بزاف منهم اللي كيسمعونا واللي كيشوفوك كمثال وكقدوه اللي بغاو يوصلوا للنجاح ديالها، شنو هو اقرب طريق ولا اقصر طريق لا بروفيسيوناليزاسيون في هذا الميتي؟ واش كاين بعدا هذا الطريق هذا؟ اي حاجه غديرها خصك ديرها من قلبك اي تكون ناتوريل، باسكو اون فوا تو فا دير ان ماسك ما غاديش تدوم في لي ريزو سوسيو. le public il le sent, il a هذاك لو تروك il le sent. Bon, bref, d'abord j'ai l'impression que TikTok ça prend مقلعه. انا ما كايناش في تيك توك، mais j'ai l'impression que واش شرفتي على تيك توك؟ ما كذبتيش، هادشي اللي كيبان ليا. كندخل تيك توك واو ça bouge beaucoup, trop de couleurs. عرفتي ديك فاش كتدخل التليفون ديال الوالده ديالك وكتهبط ليه لا لومينوزيتي exactement ça. too much colors, too much people. Mais c'est sympa en fait TikTok, vraiment c'est sympa. ولكن باقي ما زعمت بقول لي بركه عليك خصك. Non mais c'est cool. جربي. je suis quand même de te voir faire des. Well, I can actually do that, honestly.
Bah, là, le TikTok, j'ai l'impression que voilà, ça prend bien et il y a beaucoup de gens qui vivent de TikTok maintenant. Après, كيف قلت لك, si tu as envie de commencer, tu commences. Quel est ton sujet? Si tu veux dôme, c'est pas pour faire le buzz ou la chihaja. Si tu veux vraiment dôme, de quoi tu veux parler, pourquoi tu veux faire ça déjà, شنو هو الموتيف ديالك, ou sois toi-même ou vas-y en avant. ايوا وفات 7 سنين دابا الا كتشوفي ريتروسبكتيفمون شنو هما الحوايج اللي حمقين اللي ما عمرك تصورتي حيت تقدري توصلي لهم واللي وصلتي لهم بفضل هذا الميتي هذا, ولا شنو هي احمق حاجه وقعت لك؟ ها تلاقيت مع روبير دو نيرو, ça c'est franchement ça c'est quelque chose, hein. You're talking to me. You're talking to me. Yes, yes, I am. Oui, bah oui, j'ai vu Robert De Niro, c'était quelque chose d'exceptionnel. Interview avec Monica Bellucci, c'est quelque chose en one-to-one. Franchement, je pense que je me suis vraiment éclatée pour le festival du film parce que je suis une grande passionnée de cinéma. Ça a toujours, j'ai toujours aimé le cinéma et le fait de voir des personnalités, des grands acteurs ou de grands réalisateurs, producteurs et tout ça en face et pouvoir échanger avec eux pendant un moment au moins, c'est quelque chose les زوينه honnêtement, ouais. Pouvoir échanger avec eux, c'est quelque chose. عندنا دي بتيت روبريك اللي كنضحكوا بهم كل مره في الاخر ديال البودكاست ديالنا. كاين وحده زوينه سميتها جاوبهم, يعني قبل ما تجي لهنايا شيماء صيفطات ميساج للكوميونيتي ديالنا في فيسبوك وفي لي زوت ريزو سوسيو, قالت لهم راه جايه عندنا زينه اقناو وبغيتي تسولوا, وهادو ما كانوا الاسئله ديالها. يلا قال لك لا سي دي فري كيسيون, سي دي فري بيرسون. يلا حمزه الرغوني قال لك شكون هذا؟ ونعاودوا كلشي من الاول. لا جاوب قصير. كيفاش يعني كيفاش زينه اقناو, قلب عليا في يوتيوب انستغرام زينه اقناو غتلقاني. جوجل مي يو فايند مي. يونس قال لك شحال جبتي في الباك؟ ما كنتش كنقرا مزيان, جبتو اون دوزيام سيسيون 10.1 وقيله كاع سيتي داكور. انس اي قال لك لا كانت انفلونسوز, bon tu rejettes le terme. Non, ça ne. قول لي علاش تتصلحي؟ C'est vrai. علاش تصلحوا les influenceuses? Je saurais pas quoi répondre à cette question, tiens. Mais comme je t'ai dit, je suis un être humain qui partage sa vie. Et en vrai, au final, Kulchi, voilà, il vit cette vie. Mais des fois, tu vois, comme je te dis, ce qui se passe maintenant dans ma vie. Je vais parler de maintenant. Comme je t'ai dit, il y a des hauts et des bas. Dernièrement, je passais par des bas. Après, je me suis dit, après, je me suis dit, autant je vais leur dire quels sont les efforts que je fais pour surmonter les bas. Des fois, c'est des choses que personne ne te dit quoi faire. Et en fait, tu as juste besoin de quelqu'un comme toi qui en fait, tu as la motivation. Et puis voilà, hein, et puis maintenant, je te dis maintenant ce qui se passe maintenant dans ma vie, c'est que je fais ça. Je partage les choses qui font que tu sombres pas. Qu'est-ce que tu fais en fait? C'est très joli comme mission. Voilà. Très joli comme mission. Khalil Hanouki قال لك هو حتى لك واحد السؤال ما نحطوش عليك, واش بصح بزاف كيجوك ديال الخطوبات في لي ميساج؟ بصح ما عمر شي وحده صدقات حتى وحده ما كاين حتى شي رومانسيه في هذاك الشيء. تزوجي بيا الا بقات غير تزوجي بيا راه لاباس. اكزاكتومون, وداك الشيء والباقي كملوا من راسك. قال لك واش باقي كديري كريدي عند مول الحانوت؟ لا ما عمرني ما درت كريدي عند مول الحانوت. واش فايت سلخاتك الوالده؟ بيان سور عادي, وفاش كنت صغيره سورمون. moi انا عقلت. Tu l'as sûrement mérité. Je l'ai sûrement mérité et pas mérité, ولكن المهم ما عندنا كي نقولوا, ما عندنا كي نديروا. قال لك سامي قال لك علاش كتعتبر راسك انفلونسور؟ ما كنعتبرش راسي انفلونسور, مي هذا الشيء اللي كيسميو هذا لو ميتيي. Après, c'est pas moi de dire est-ce que je suis influenceuse, est-ce que j'influence les gens ou pas. Even though maybe I am. العجيلي أسامة قال لك شكون المنافس ديالك؟ شنو هي المنافس زعما كونكورون؟ ما كاينش, ما كنعتبروش حنا كونكورون. كل واحد عنده سون ستيل, كل واحد كيدير اللي بغا, زعما ماشي. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. كنزة باجي اش من بارتي كتاكلي في الدجاج؟
مزيان فاش قالت لي هذا كناخذ الفخذ فالبيض سني لو بلون لا ولا الصدر ماشي صدر وهذاك اللي كيكون ترونسبارون كراك الكارتيلاج هذاك هو ما كيتكالش هذاك كنعطيو للقطوط ما عرفتش لا حبتي هذاك اللي كيكون بحال هكا لاوي كارتيلاج هذاك كيعجبني كنقلب عليه دائما فاش كناكل الدجاج هذاك هذاك عمر الداسر قال لك شنو الكود برومو ديالك ندير شمن مارك قول لي زيناديس ميمي قالت لك ربي لما رجعي لينا علاش البنات الزوينات القاريات الفنات المثقفات تيغبروا واللي راسهم كيصفر معمرين يوتيوب بليز ما تغبريش ما كرهتكش تعلمينا لونجلي وي هادي كيقولوا عليا بزاف سي فري هادي كيقولوا عليا بزاف كنقول لهم حتى انا بعدا نتعلم لونجلي حتى انا راه تك 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 كيخرجوا شي كلمه بزاف دونك هذه كانت واحد النظره على شنو لي زانترنيت بغاو يعرفوه. دابا غندوزو الفي اس هو واحد لا روبريك فين بغينا نعرفوك واش بغيتي حياتك تكون عامره وفيها بزاف الفلوس وفيها بزاف ديال هذا ولا بغيتي ترتاحي شويه مره حيت هي كتبالونسي ما بين هاد لي دو تروك. اوكي دونك واش كتفضلي انك ديري لا غراس ماتيني ولا تفيقي بكري؟ كنفيق بكري. كتفيقي بكري علاش؟ وليت كنفيق بكري ما شنو اول حاجه كدير ملي كتفيق؟ بصح كنشرب الماء كندير لا ميديتاسيون وكنقرا لي زافيرماسيون بوزيتيف. ولا قلتي لي بصح بحال غتقولي شي حاجه خايبه باسكو فوالا سي مون ريتوال دو ماتان افون التليفون هادشي ولا سور لو تليفون؟ لا تليفون مود افيون كيبقى ولي زافيرماسيون بوزيتيف فين كاينين في الورقه ديالي. تري بيان. الوغ اسكو تو بريفير تاكلي ما بين جوج لي رونديفو ولا الخدمه ولا هذا ولا طيبي في الدار؟ كنطيب بزاف في الدار سي فري ما كناكلش بزاف في الزنقه. واش كتفضلي تاخدي كونجي كبير مره في العام ولا بزاف ديال الكونجيات صغار بزاف الكونجي كوينجيات تك 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 داكا. واش كتفضلي يكون عندك الوقت تصوري فلوغ طويل ولا ديري بزاف ديال الفيديو صغار؟ اوف ما كرهتش ندير فلوغ طويل مي كان جوستومون كندير بزاف ديال الفيديو صغار في لي ستوريز فوالا. واش كتفضلي ديري دي ستوريز ديال بزاف ديال كولاب في نهار واحد ولا تمشي تساري في الجرده وتنساي لي ريزو سوسيو؟ هادشي اللي كندير وي كنتسارى ومن بعد كندير لي ستوري على المساريه اكزاكتومون سيتادير واش كنحط دي ستوريز نو واش tu préfères passer ta journée à faire des stories des collabs et des machins ou passer une journée à la forêt? Non la forêt c'est bien la forêt. C'est bien la forêt. واش كتفضلي دوزي نهار كامل كتفرجي في اون سيري تبينجيها ولا تخدمي نهار كامل؟ وبين وبين بحال هذيك كولاب والغابه بجوجهم شي حاجه كي ميلانج لي دو. qui mélange les deux. واش tu préfères avoir un agenda avec des plannings ou là vivre au jour le jour? Tu vois ça j'ai pas d'agenda avec un planning et je devrais faire ça parce que je suis pas organisée. Allah depuis le temps il serait temps. Non mais j'ai des agendas ديال هكا بحال دابا si j'ai des rendez-vous هذا ولكن انا comment j'organise ma journée j'ai pas tiens ça c'est je viens de prendre un planeur قلت غنبدا ندير هادشي شكرا يونس. اكيد مشكل. شنو لو بير واش يجيك الملل ولا ما عمرك تقنطي ولكن تكوني ديما هكا على البيرن اوت؟ بيان سور يجيني الملل ولا هكا على البيرن اوت. لا زعما tu es tellement active que لا وشوف de toutes les manières هذوك les extrêmes ça marche pas en fait the middle one الوسط. Est-ce que tu préfères te concentrer sur un seul full-time job avec un salaire mensuel fixe ومستقبل زاهر ولا بزاف ديال لي بيتي جوب وكل واحد فيه شويه ديال الفلوس on va dire que mon job داير هكا full time ولكن petit job par-ci par-là ما كاينش دخل منسوال كاين تيك 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 ما كاينش دخل ما كاينش. عرفناك الحب ديالك اللي عندك مع جوج الحوايج اللي هما الغناء ولي زاكسون. دونك غادي نطلبوا منك انك تغني لنا ونجربوا انك تغني شي اغاني نغني بواحد لاكسون. اوكي باغ اكزومبل نختاروا ورك ديال ريانا بلاكسون روس. حاولي. اوكي work كومينا work ما عرفتش كاع لي بارول. سي بيان work c'est très très bien. يلا عبد القادر يا ابو علام avec un accent français.
Abdelkader ya boulem. داوي بالحالية داوي حالي يا بولم سيدي وفاليا. سي با مال. Oh my god. هيلو ديال اديل افيك لاكسون مراكشي. Non, attends. تشيكا Hello. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. l'accent, c'est un rythme. Mais je sais pas. ما خرجش لي الاكسون مراكشي ما C'était تكونيكتيتش. pas plus mal. Alors Bodak Yellow by Cardi B بالاكسون شلحه. Look, I don't dance now. I make money. Will say I don't gonna dance. C'est bien. يلا زين. Look. يلا vas-y. خصني ندخل في هذا. I don't dance now. I make money moves. Qu'est-ce que tu me fais faire, Younes? Ça fait? Bon, je crois, I think je crois que ça va aller. Je crois que ça va aller baraka. The Shape of You بالطليانية. شنو الطليانية؟ La pizza. I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. Ok, la dernière et on va arrêter le supplice. Allez. Aïcha بالهندية. Comme si tu n'existais pas. Ah non, je sais pas, je ne savais pas. شكرا زينة. Mais je t'en prie, Younes. Je sens que j'ai ouvert une boîte de Pandore. Quelque chose que... Je ne vous ai pas fait un cadeau aujourd'hui. Put your Je hands sens qu'on up. va trouver des vidéos. Oh là là. Anne Zaina qui est en train de faire ce challenge encore. صراحة حسيت براسي j'ai oublié les caméras. Bah, hello cameras, hi and people out there, hello. Voilà, c'était bien, c'était sympa. Merci Younes pour l'invitation. شكرا Ça اللي m'a جيتي fait- تشوفنا زينة. شكرا بزاف, ça m'a fait شكرا plaisir. بزاف لكاع الناس اللي كيتفرجوا فينا واللي كيتبعونا حتى بالصوت اللي كاين في لي بلاتفورم ديال ستريمينغ اوديو تا هو بودكاست. Ah, well hello there. How are you? Are you doing كاية well? dans les ASMR. زينة ديما ما جربتيهاش. De quoi? لا ASMR. لا ميرسي او ريفوار. تلاقاو الشهر الجاي بودكاست جديد. ان شاء الله. Au revoir.